वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौसुल आज़म महबूब सुबहानी हुज़ूर सय्यदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि मैं क़ज़ाए मुबरम यानी जो तकदीर है, तकदीर मुबरम, उसे भी टाल देता हूँ। ऐसे ही एक शेर पढ़ा जाता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो सवाल यहाँ पर यह होता है कि क्या तकदीर को कोई बंदा बदल सकता है? गौसे आज़म ने जो कहा कि मैं तकदीर को बदल देता हूँ, क्या ये मुमकिन है? औलिया किराम के बारे में जो आता है कि उनकी निगाह पड़ने से लोगों की तकदीर बदल जाती है, क्या ये सही है? तकदीर का बदलना ये मुमकिन है? ये बंदों का काम है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में उभरता है और करते भी हैं। इस वीडियो में हम इसी बात की वजाहत करने की कोशिश करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। कबल इसके कि हम इसका जवाब दें, थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू आप ज़रूर समाअत कीजिए। क़ज़ा यानी तकदीर की 3 किस्में हैं। नंबर 1 मुबरम हकीकी, और दूसरी किस्म है मुअल्लक़ महज़, और तीसरी किस्म है मुअल्लक़ शबीह ब मुबरम। मुबरम हकीकी का मतलब ये होता है कि वो इल्म इलाही में पुख्ता है, यकीनी है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। ये मुबरम हकीकी है। वो मुअल्लक़ नहीं होता, टल नहीं सकती है, और न किसी बंदे को ये इख्तियार है कि वो उस क़ज़ा को यानी क़ज़ाए मुबरम को टाल दे। अगर कोई अल्लाह का बंदा इस ताल्लुक़ से अगर फरियाद भी करता है या कोशिश भी करता है, तो उसे ये कहकर टाल दिया जाता है कि तुम इसकी तरफ ख्याल मत करो। जैसे बहुत मशहूर है, कौम लूत पर मलाइका अज़ाब इलाही लेकर हाजिर हुए, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बहुत मशहूर है कि आप बहुत ही रहमदिल थे और बहुत ज़्यादा मेहरबान थे। तो आपने कौम लूत से अज़ाब को टालने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, और आपकी ये कोशिश रही कि किसी तरीक़े से कौम लूत से अज़ाब टल जाए। इस ताल्लुक़ से आपने रब से ही एक तरह से झगड़ा करना शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अमल को कुरान पाक में यूँ बयान फरमाया कि युजादिलुना फ़ी कौम लूतिन। ये पारा 12 सूरह हूद आयत नंबर 74। अल्लाह फरमाता है कि वो यानी इब्राहीम हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ने लगे। अब चूँकि कौम लूत पर अज़ाब का आना यकीनी था, वो मुबरम था, टल नहीं सकता था, इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहा कि इब्राहीम अपने दिल से इस बात का ख्याल निकाल दो, इसकी कोशिश मत करो। और अल्लाह तबारक ताला ने इसका ज़िक्र ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम से ख़िताब करते हुए इरशाद फरमाया, या इब्राहीम आरिज़ अन हाज़ा, यानी ऐ इब्राहीम इस ख़याल में ना पड़ो, बेशक उन पर वो अज़ाब आने वाला है जो फिरने का नहीं, जो टलने वाला नहीं है। तो क़ज़ाए मुबरम का ये मतलब हुआ कि उसे कोई बंदा, अल्लाह का कोई बंदा टाल नहीं सकता। अगर कोई कोशिश भी करे इस ताल्लुक़ से दुआएं या इस तरह कुछ करने की, तो अल्लाह ताला उसे इस ख़याल से मना फरमा देता है। और जो दूसरी किस्म है मुअल्लक़ महज़। मुअल्लक़ महज़ का मतलब ये होता है कि वो तकदीर मुअल्लक़ होती है, उस तक अक्सर औलियाए किराम की रसाई है, उनकी दुआओं से, उनकी हिम्मत से वो तकदीर टल जाती है। इसी के ताल्लुक़ से कहा गया, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। ये औलिया किराम के नज़र करम, उनकी दुआओं से ये बात साबित है। और वैसे भी एक हदीस में आया है, इन्नमा सदक़ातु तुदफ़िउल बलाया, कि जो सदक़ात हैं ये बलाओं को टाल देती हैं। यानी आपकी किस्मत में, तकदीर में अगर कोई बला है, कोई मुसीबत लिखी है, तो अगर आपने सदक़ात व खैरात से काम लिया तो वो मुसीबतें टल जाती हैं। ये जो मुअल्लक़ महज़ है,
آپ دعا کرتے ہیں آنے والی مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قضا کی دوسری قسم ہے تقدیر کی۔ اب جو تقدیر کی تیسری قسم ہے جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، نہ وہ مبرم ہی ہے اور نہ ہی وہ معلق ہی ہے، جس کا نام رکھا گیا معلق شبیہ بمبرم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فرشتوں کے صحیفے میں اس کا معلق ہونا مذکور نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں یہ معلق ہوتا ہے، یہ تقدیر لٹکتی ہے۔ اور اس تقدیر تک یعنی اس قضا کی اس قسم تک رسائی اکثر بندوں کی نہیں ہوتی، بلکہ بہت وہ بندے جو اللہ کے مقرب ہیں، جنہیں خاصان خدا کہا جاتا ہے، ان کی رسائی اس قضا تک ہوتی ہے، اور وہ اپنے دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی کوشش سے اور اپنی مقبولیت کی وجہ سے رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو وہ قضا جو فرشتوں کے صحیفے میں ہے تو مبرم، لیکن اللہ کے علم میں چونکہ وہ معلق ہے، اس لیے وہ تقدیر ان لوگوں کے اثر سے ٹل جاتی ہے۔ اسی لیے غوث اعظم نے جو فرمایا تھا کہ میں قضائے مبرم کو ٹال دیتا ہوں، وہ اسی قضا کے تعلق سے ہے، مبرم حقیقی کے تعلق سے نہیں ہے کہ میں مبرم حقیقی کو ٹال دیتا ہوں، یعنی وہ تقدیر جو حقیقی ہے اسے غوث اعظم نہیں ٹالتے۔ حضرت ابراہیم نے اس کے لیے دعا کی تھی تو حضرت ابراہیم کو منع کر دیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے حضرت غوث اعظم اس کو کیسے ٹال سکتے ہیں۔ یہاں پر جو غوث اعظم کا فرمان ہے کہ میں مبرم کو ٹال دیتا ہوں، اس سے مراد قضا کی یہ تیسری قسم ہے، معلق شبیہ بمبرم، یعنی جو فرشتوں کے نظر میں مبرم ہے لیکن اللہ کے علم میں وہ معلق ہے۔ اور اسی کے تعلق سے ایک حدیث پاک آئی ہے جس میں صاف لفظوں میں یہ ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرما، یعنی بے شک دعا قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جو دعا قضائے مبرم کو ٹالتی ہے یہ اسی قضا کی بات ہو رہی ہے جو معلق شبیہ بمبرم ہے، اور اسی قضا کے ٹالنے کے تعلق سے غوث پاک کا یہ فرمان ہے کہ میں قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتا ہوں۔ اس لیے اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ تقدیر کی ان تینوں قسموں میں سے ایک قسم ہے جسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور وہ ہے مبرم حقیقی جو اللہ کے علم میں بالکل حقیقی ہے، یقینی ہے۔ رہ گئی بات معلق محض، تو وہ اس تک اکثر اولیاء کرام کی رسائی ہے، آپ اب بھی دعا کرتے ہیں تو آپ کی قسمت میں اگر کچھ لکھا ہے تو وہ ٹل جاتا ہے۔ اور جو تیسری قسم ہے معلق شبیہ و مبرم، اس تک خاصان خدا کی رسائی ہے، وہ اپنی نظروں سے، اپنی نگاہ عنایت سے، کرم سے، دعاؤں سے اور ان کی ہمت سے یہ چیزیں ٹل جاتی ہیں۔ میرے خیال سے آپ کو اس تعلق سے کافی وضاحت ہو گئی ہوگی اور آپ کے ذہن سے خلجان بھی دور ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔